अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा मान और आप देख रहे हैं हमज़ा मान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मकई के साइलेज की तैयारी की वजह से, मकई के साइलेज की पैकिंग में मसरूफ़ होने की वजह से आप दोस्तों से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपसे महवे गुफ्तगू हुआ जाए और कुछ अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली जाए जो कि ज़रूरी हैं। तब्दीली सरकार को 22 महीने हो रहे हैं, कोरोना के 3 माह निकाल दें, 19 महीने इक़्तिदार के मुल्क के लूटे गए 200 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तान आना थे, क्या वो आ गए? 90 दिनों में करप्शन ख़त्म होना थी, क्या वो हो गई? 3 महीनों में सब चोरों डाकुओं ने जेलों में होना था, क्या वो चले गए? नया सूबा बनना था, क्या बन गया? 50 लाख घर तामीर होना थे, क्या हो गए? 1 करोड़ नौकरियां मिलना थी, क्या मिल गईं? पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब लागू होना था, क्या हो गया? पुलिस, पटवारी, थाना, कचहरी इस्लाहात होना थी, क्या जनाब हो गई? मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज होना था, क्या हो गया? इमरान खान ने इलेक्टेबल से दूरी इख्तियार करना थी, क्या कर ली? तब्दीली सरकार ने आज़ाद अरकान पार्लियामेंट को नहीं लेना था, क्या नहीं लिया? गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरना थी, क्या गिर गईं? वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऐवान सदर में दरसगाहें बनना थी, क्या वो सब बन गईं? प्रोटोकॉल का ख़ात्मा होना था, क्या हो गया? 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करना था, क्या कर लिया? IMF को खैरबाद कहना था, क्या कह दिया? कशकोल तोड़ना था, क्या तोड़ दिया? खसारा ज़दा इदारों को पाँव पर खड़ा करना था, क्या कर दिया? 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल पहुंचाना था, क्या पहुंचा दिया? जिन बच्चों की जहनी जिस्मानी ग्रोथ रुक गई थी, उन्हें ग्रोथ भरी खुराक पहुंचाना थी, क्या पहुंच गई? सानहा मॉडल टाउन के कातिलों को कड़ी सज़ा दिलाना थी, क्या दिला दी? आप कहेंगे अभी तो 22 माह हुए हैं, ये मंशूर तो 5 साल का है, अभी 28 माह बाकी हैं। चलो मान लिया। अच्छा यही बता दें, मैंने जितने वादे ऊपर गिनवाए हैं, दावे नारे, उनमें से कितने जिन पर 22 माह मुद्दत जितना काम हो चुका है? कोरोना घर घर पहुंच चुका, इतना फैलाओ, किसी की नालायकी, किस पे इल्ज़ाम डालें? वज़ीर-ए-आज़म क्यों कोरोना के ख़िलाफ़ लीड ना कर सके? क्यों सबको साथ लेकर ना चल सके? क्यों एक हिकमत अमली, एक रास्ता एक होकर आगे ना बढ़ा जा सका? कर्फ्यू लॉकडाउन ना सही, क्यों स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज ना हो सका? हुकूमती रेट कहाँ गायब हुई? किसको इसका इल्ज़ाम दें? किसको कसूरवार ठहराएं? सुबह और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, क्यों चीफ जस्टिस को इसमें अपना ऑर्डर जारी करना पड़ा? वज़ीर-ए-आज़म की काबीना गैर मौसर हो चुकी है, लाहौर में करंतना कैंपों में बिना पैसे के मैयत भी नहीं दी जाती। KP वाले तो पेशावर के करंतना कैंपों, कोरोना अस्पतालों का इंसानी फुजला ठिकाने लगाने में भी नाकाम हैं। टिड्डी दल ने 50 से ज़ायद ज़िलों में किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम, कपास, मकई की फसलें तबाह हो गई, आमों के बागात उजड़े। अफ्रीका से यमन, यमन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से अमान, अमान से ईरान, ईरान से घोटकी, कश्मीर के रस्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाली टिड्डियों ने पहला हमला टमाटर की फसल पर किया। टमाटरों की किल्लत हुई जनाब, कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। फिर नाकिस बीज, पत्ता मरोड़ वायरस, रस चूसने वाले कीड़े, गुलाबी सुंडी, कम काश्त हुई। कपास पर जब टिड्डी दल हमलावर हुआ तो रुई पैदावार 1.5 करोड़ से 90 लाख गांठ तक आ पहुंची। इस साल 50 लाख गांठ रुई बाहर से मंगवाना पड़ी है। 1.5 अरब का खर्चा, ये एक अलहदा कहानी है कि पाकिस्तान की कुल बरामदात का 57% मुल्की GDP का 8.5%, जिससे 45% मुल्की लेबर मुंसलिक और जो दुनिया भर के दागे का 5% तैयार करे। इस टेक्सटाइल सेक्टर को चलाती कपास की क्यों रज़ाक दाऊद ने स्पोर्ट प्राइस ही ना रखने दी? रज़ाक दाऊद के सामने कपास पर कैसे पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद बेअसर हुई? क्यों फ़खर इमाम की कपास समरी ECC ने रद्द कर दी? खैर, बात हो रही थी टिड्डी दल की। हुकूमत अभी तक इस आफत का सही तरह से इदराक भी नहीं कर पाए। रिवायती सुस्ती नाहली हावी है, स्प्रे चींटियों की रफ्तार से हो रहा है। किसान ढोल, थाल, प्लास्टिक की बोतलों से टिड्डियाँ भगाने में लगे हुए हैं। यही हाल रहा तो ज़रई मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का अंदेशा ज़रूर होगा।
200 ارب سالانہ والے 5,800 ارب کی نجی بجلی گھر ڈاکوؤں والی رپورٹ چین کے دباؤ پر 2 ماہ کے لیے مؤخر ہو چکی ہے۔ ادویہ اسکینڈل کا کچھ اتا پتہ نہیں، آٹا گندم رپورٹ خاموشی ہے۔ چینی ڈاکوؤں میں جہانگیر ترین، اومنی گروپ، شریفوں، دیگر شوگر مافیا تو نشانے پر، مگر عثمان بزدار، اسد عمر، رزاق داؤد کو بچایا جا رہا ہے۔ معیشت بے حال ہے، ریکارڈ قرضے لیے جا چکے۔ نواز شریف کی بیماری رپورٹوں کو پھر سے جانچنے کی باتیں، لیکن اچھا ہے یہ ہو جائے، کیونکہ اگر لندن میں جہاز میں چڑھتے ہوئے لندن جانے کے لیے نواز شریف کی تصویر، خاندان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے نواز شریف کی تصویر اور پوتیوں کے ساتھ واک کے بعد حسن نواز کے دفتر باغیچے میں کافی پیتے نواز شریف کی تصویر، تینوں تصویروں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی 12 بیماریوں والے، 17 دوائیاں روزانہ دوائیاں 17 کھانے والے، تشویشناک حد تک بیمار نواز شریف کو 5.5 ماہ ہو گئے لندن میں۔ کیوں ایک دن بھی نواز شریف ہسپتال نہیں گئے جناب؟ کیوں ابھی تک باقاعدہ علاج بھی شروع نہ ہو سکا؟ لہٰذا رپورٹیں چیک کرنا ضروری، مگر یہ عمران خان کا وتیرہ ہے، پہلے فائل پڑھے بنا، سمری پڑھے بنا، ایڈوائس یا کسی چہیتے کی بریفنگ پر فیصلہ، پھر بعد میں اپنے ہی فیصلے پر تنقید، انکوائریاں، جیسے شہباز شریف کو پہلے کوٹ لکھپت جیل سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، پھر خود ہی کہا پبلک منی کرپشن پر جیل گئے کو پی اے سی کا چیئرمین بنانا تو جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، خود ہی بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، شور مچا تو انکوائری کا حکم دے دیا۔ مطلب اپنی انکوائری کا حکم خود ہی دے دیا جائے، خود ہی شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی، خود ہی انکوائری کرا دی۔ نواز شریف پر جناب کو رحم آیا، خود جانے کی اجازت دی، اب خود ہی تنقید بھی فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کو مختلف قسم کے مسائل درکار ہیں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ کرونا کی آفت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے، اپنوں کو اور دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور کرونا سے اپنوں کو اور دوسروں کو بچائیے۔ جس حد تک ہو سکے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں اور اپنے چاہنے والوں کو کرونا کے بارے میں آگاہی دیں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ یہ بیماری اب خطرناک حد تک پھیل چکی ہے، کرونا مذاق نہیں ہے۔ اللہ نگہبان۔